This is English for Ethiopia, grade 9. ይህ የዘጠነኛ ክፍል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። Warm greetings, dear students. How are you? I'm very good. Students, today we will see Unit 8, Video 2. Unit 8, Video 2, Grammar. Present perfect tense and present perfect continuous tense. እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ዛሬ የምናየው በዩኒት 8 ቪዲዮ 2 ወይም ሁለተኛው ቪዲዮአችን ማለት ነው የግራመር ፓርት የሆነውን present perfect and present perfect continuous tense የሚለውን ይሆናል። መልካም ተማሪዎች ባለፈው ክፍለ ጊዜ ምን እንደተማርን ታስታውሳላችሁ? ባለፈው ክፍለ ጊዜ እንግዲህ ዩኒት 8 ማለት ነው communicable disease የሚለውን ስንጀምር we discussed how communicable disease spread one person to another, ways of transmission እነዚህን አይተናል። in addition to vocabularies or new words ማለት ነው። ሌላው ደግሞ phrasal verb እንዴት ኮንቴክስቹዋሊ መመለስ እንደምንችል አይተናል። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ ዛሬ በዚህ በሁለተኛው ቪዲዮ ማለት ነው ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ወይም ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒዩስ ቴንስ what the difference ምንድነው ልዩነታቸው የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ is a kind of tense ነው ወይም የቴንስ አይነት ነው። ተማሪዎች የቴንስ አይነት ለማየት ያክል በመጀመሪያ there is present tense እሱን እናስታውሳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው for example I eat bread. This is present tense. And number two, this is number one. Number two, ይሄንን ኃላፊ ብታደርጉት I ate bread. eat ይሆናል ፓስት ቴንስ። I ate bread yesterday. ይህንን በደንብ እዩት። ያለፈ ጊዜ ነው፣ አልፏል ማለት ነው። I eat bread always, usually, sometimes የሚሉትን አይተናል። ሁሉ ጊዜ የምናደርገውን ነገር በዚህ መግለጽ ትችላላችሁ። Number 3, present continuous tense ሊሆን ይችላል። continuous tense ፓርቶች አሉት። So I am eating bread. This is present continuous tense. You can add now to the sentence. Now indicates the moment. You can say now or at the moment. Present continuous tense ምን ይሆናል ማለት ነው? Now, at the moment, right now የመሳሰሉት በአሁኑ ሰዓት። ለምሳሌ እናንተ በዚህ ሰዓት ምን እያደረጋችሁ ነው? right now you are listening to the video, yeah? ቪዲዮውን እያዳመጣችሁ ነው, or you are taking it out. So to indicate what is happening now, you can add at the end of the sentence now, at the moment, or right now. So this is the present continuous tense. Number 5 ምን ልታደርጉ ትችላላችሁ? past continuous tense. I was eating bread. ይሄ ደግሞ yesterday. ይሄኛውን yesterday. እዚህኛው ጋር I ate bread yesterday and I was eating bread yesterday. What the difference? I was eating bread yesterday means you are talking about the moment or the process not finished, but it was not finished. ለምሳሌ እናንተ ወደ ስራ ቦታ ወይም ትምህርት ቤት እየሄዳችሁ ሊሆን ይችላል። በመሃል የሆነ ነገር ብታዩ somebody እንዲህ እያደረገ ነበር፣ you are witness አይደለ? እንዲህ እየሰራ ነበር እና completed። ከዛ በኋላ እናንተ አያችሁት ሄዳችሁታል። እንዲህ እያደረገ ነበር ነው የምትሉት፣ ሂደት ላይ ነበር። so past continuous tense ብለን እንጠራዋለን።
ይህንን ያመጣሁላችሁ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ በደንብ እንድትረዱ ነው። ሶ አይ ኢት ብሬድ ዲስ ኢዝ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ዩዥሊ ወይም the activity is done always. I ate bread yesterday. ትናንት ነው የበላችሁት። something began sometime in the past and completed in the past. ባለፈው ተጀምሮ ባለፈው የሚያልቅ ማለት ነው። ትናንትና ጨርሳችኋል። the action is done yesterday. And the next one is I'm eating bread. It indicates what you are doing right now or at the moment. ታይም ኢንዲኬተሮች አሉ አይደለ? እንዳትረሱ። Number 2, this is number 4. Number 4, I was eating bread. It was not completed. It was on the process እንደነበረ ለማሳየት ነው። I am eating የሚለውን I was eating ወደ ፓስት ቀይር ነው ማለት ነው። was eating የሚለው ተመሳሳይ ነው። Now, what is present perfect tense? What is the use of present perfect tense? ታዲያ present perfect tense ለምንድን ነው የምንጠቀመው? Now, let me show you the form. መጀመሪያ ፎርሙን ላሳያችሁ። When we use the present perfect tense, እሱን መቼ እንጠቀማለን የሚለውን ከማየታችን በፊት let me show you the form. ፎርሙን ላሳያችሁ። Here is the form. Number 1, subject matters in this context. ሳብጀክቱ ወይም ባለቤቱ ወይም መጀመሪያ የሚመጣው ነገር it matters. So, form. Look at this one carefully. Form. I, we, you, they, እነዚህ የመሳሰሉት ወይም ደግሞ the students ቢሆን ይሆን ብዙ ናቸው አይደል? they ነው የምንለው። you, we, somebody and I ብንል we ነው አይደል የምንለው? I ራሱን ችሎ ይመጣል። so this is have ይወስዳል። have. Then the next one is the V3 form of the verb, or what you call it, past participle. Past participle. ይህንን በደንብ አስታውሱ። Example, I have eaten. አያችሁት ቅድም I have eaten. ይህንን በደንብ አስተውሉ። I have eaten bread. አያችሁት? I have eaten bread. What does it mean? ትርጉሙን በኋላ እንመጣለን። I, we, you, they ከሆነ have እንጠቀማለን። ከዛ ደግሞ V3 ፎርም። ይህን V3 ፎርም ለማየት በቀጥታ አንድ ምሳሌ ብቻ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ተማሪዎች። ኢት መብላት ወይም ቪዋን ነው አይደለ? መሰረታዊ ቨርባችን ነው ወይም ግስ የምንለው በአማርኛ ቋንቋ። ኤት ያለፈ ጊዜ በልቻለሁ ለማለት። የኛው ደግሞ ኢትን ይሆናል ቪ3 ፎርም ኢትን። ይህንን ግን በደንብ ማጥናት አለባችሁ። አንዳንድ ጊዜ ጥያቄው ገብቷችኋል። the question is very clear for you, but if you don't know the V3 form of the verb, you can't tackle the question አይደለ? ጥያቄዎችን መስራት አትችሉም። ምንድነው ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ወይ ፐርሲፕል መጠቀም እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ። but which one is the right form of the verb የሚለውን ነገር እንግዲህ እነዚህ ሊስቶችን የቨርብ ሊስቶችን በደንብ ማጥናት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እናንተ 9ኛ ክፍል ተማሪ ስለሆናችሁ እሱ ኤሌመንታሪ ነው አይደል? እነዚህ ነገሮችን ማንበብ ሊስት ኦፍ ወርድስ አሉ፣ እነዛን ብታነቧቸው ይመከራል። ነምበር 2 ይሄ ነምበር 1 ፎርም ነው። ነምበር 2 ምን ነው የሚሆነው? he, she, it ከሆነ ደግሞ ምን ይሆናል? has eaten። ሌላው ተመሳሳይ ነው። ኦኬ፣ ለዛ ነው ቅድም ምን ብያችኋለሁ? the subject matters። ሳብጀክታችን ማተር ያደርገናል ማለት ነው። has ይሄኛው has እንጠቀማለን። እንደ ፕላስ ተጠቀሙት እዚህ ጋር። great job። so has eaten ወይም ላጥፋላችሁ ግልጽ ለማድረግ ያክል ሬዝ ላድርግላችሁና እዚኛው ጋር has ይሆናል። then V3 form V3 ነው። አሁንም ተመሳሳይ ነው። has eaten ይሄንን ውሰዱት። great። አሁን ግልጽ እየሆነላችሁ ነው አይደል?
It's very simple. So he has eaten bread, she has eaten bread, it has eaten bread. he she የሚለው ለሰው ነው አይደል የምንጠቀመው። ሰው ወይም በስም መተካት ትችላላችሁ። ፎር ኤግዛምፕል ሄለን ዮሐንስ አይደለ? ሄለን ካለን ሺ ነው አይደለ? ዮሐንስ ካለን ሂ ነው። ስለዚህ የሰው ስምም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ሃዝ እንጠቀማለን። በሌላ አነጋገር when the subject is singular noun you can use has። singular plural ከሆነ ወይም I we you they ከሆነ እንጠቀማለን have እንጠቀማለን። don't forget። so what does I have eaten bread ምንድነው ትርጉም? let me show you here። ይሄ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ነው። ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒዩስ ቴንስ ደግሞ ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ። so let me show you here። I have eaten I have eaten bread means the action begins sometime in the past and completed recently። በቅርብ ለተከናወኑ ነገሮች ባለፈው but unknown in the past ነው። ኦኬ የሚታወቁበት ጊዜ ያለ በኋላ እንመጣለን። so I have eaten bread means you begin eating sometime in the past። okay sometime in the past and continues up to the present እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የሚከናወን ነገር ከሆነ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? present perfect tense እንጠቀማለን ማለት ነው። but you can't say I have eaten bread yesterday። ታይም አመልካች መጠቀም አንችልም። ሌሎች አሉ for instance እንጠቀማለን ማለት ነው። እናያለን። so up to now the meaning is up to now እስካሁን በቅርብ ጊዜ ድረስ ወይም the result or the result has connection with now connection with now ድርጊቱ እስካሁን ጊዜ ሊቀጥል ይችላል ወይም ደግሞ ውጤቱ ከአሁን ጋር ሊያያዝ ይችላል ማለት ነው ተማሪዎች። let me show you a simple example። አንድ simple example ልንገራችሁ present perfect tense በደንብ እንድትረዱ ተማሪዎች። for example imagine you are coming to the class። ክላስ ውስጥ እየመጣችሁ ነው። imagine your class door is locked። you have the key or you know the key is in your pocket። ክላስ ውስጥ እየመጣችሁ ነው። የክላስ ቁልፍ ለምሳሌ ይዛችኋል ወይም እንዳላችሁ ነው የምታውቁት። ልትከፍቱ ኪሳችሁ ገባችሁ፣ አጣችሁት። ምን ነው የምትሉት? oh my gosh oh my god I have lost the key። ምን ልትሉ ትችላላችሁ? ቁልፉ ጠፋኝ። አሁን ነው ያስተዋላችሁት። so result ከአሁን ጋር ቅድም ምን ብያችኋለሁ? result has connection with now። ቁልፉ ጠፍቷል already but you need the result። አሁን ግን ያስፈልጋችኋል right now። so the action has a direct connection with now። I have lost the key I need it now አሁን ነው የምትፈልጉት። oh my god I have lost the key where is the key ልትሉ ትችላላችሁ። ቁልፍ ጠፋኝ ማለት ነው። so it is fresh memory for you fresh የሆነ ሜሞሪ ነው። so result ወይም ቁልፉ መጥፋቱ it affects now። ቁልፉ መጥፋቱ ምን አድርጓቸዋል? አሁንን አፌክት አድርጓቸዋል። ለምንድን ነው አፌክት ያደረጉት? because you need now ልትከፍቱ ነው፣ ክላስ ውስጥ ልትገቡ ነው አይደለ? ትፈልጉታላችሁ። so the result had a connection or the action may be complete ሊሆን ይችላል ወይም እስካሁን ሊቀጥል ይችላል። so present perfect tense ነው ማለት ነው። ሌላው just ስትጨምሩበት ደግሞ በጣም recent ይሆናል። ለምሳሌ በሌላ አነጋገር as an Ethiopian I want to say something for you። join me please join me the lunch please join me the lunch። አንድ ሰው እየበላ ነው join me ብላችሁ ወይም እንብላ፣ በአማርኛው እንብላ ነው አይደል የሚባለው? እንብላ ቢላችሁ oh no thank you I have just eaten no thank you
ታንክ ዩ አይ ሃቭ ጀስት ኢትን ልትሉ ትችላላችሁ። አያችሁት? አይ ሃቭ ጀስት ኢትን አሁን በላሁ። ዳት ሚንስ አም ስታፍድ ጠግቤያለሁ ማለት ነው። ሶ the result of the action has direct connection with now። አያችሁት? አሁን በላሁ እንላለን። በተለምዶ ትላላችሁ አይደለ? ለዛ ነው ኮሚኒኬሽን ላይ እንዲህ መጠቀም ትችላላችሁ። ኦኬ don't worry about it. So now thank you, I have just eaten. I have just አሁን በጣም ጀስት ከሆነ ደግሞ በጣም ሪሰንት ነው ማለት ነው። but unknown in the past በእርግጥ ድርጊቱን የበላችሁበትን ልታስታውሱ ትችላላችሁ። ከአሁን ጋር ግንኙነት ያለው በቅርብ የተከናወነን ነገር ግን በታይም አንገልጽም። according to present perfect tense rule አሁን በደንብ ግልጽ ሆነላችሁ አይደለም? present perfect tense well done. Now let's see from your textbook። እስኪ ከቴክስት ቡካችሁ እንመልከት። our friend has disappeared። ጠፍቷል። we have been looking for him day and night። we have been looking for him day and night። ሌሊትም ቀንም እየፈለግ ነው። searching for frantically in places where he is likely to be found። የሚገኝበት ቦታ ሁሉ ይገኛል የተባለበት ቦታ ሁሉ ፈልገናል ነው የሚለው። ቴንሱን ፎከስ አድርጎ I'm not talking about the story ስቶሪውን አይደለም። he is nowhere to be seen. Even his sister doesn't know where he is. He just ran off like that. Vanished. Disappear means vanish. Disappear የሚለው ተመሳሳይ ነው። vanish like thin air እንደው ብን ብሎ ጠፋ እንደማለት ነው። vanished like thin air. We are not surprised, as a matter of fact. He has been feeding us with fat lies, and the time of recounting has come. We all believe so. አያችሁት? ምንድን ነው ከዚህ የምትረዱት? present perfect tense and present perfect continuous tense. Look, our friend has disappeared. ጠፍቷል. So what's the result? You have been looking, or we have been looking. Now, what's the difference between present perfect tense and present perfect continuous tense? What's the difference? differenceአቸው ምንድን ነው? present perfect tense more completed የመሆን ቻንስ አለው። likely to finish. This is likely to be completed. በነገራችን ላይ ሁለቱም ተመሳሳይ ትርጉም ነው ያላቸው። ኦኬ but this one is indicates more on the continuous part. ሂደት ላይ መሆኑን ለማሳየት ስትፈልጉ ነው ኦኬ የምትጠቀሙት present perfect continuous tense። continuous tense don't forget ይህንን ነው የምትጠቀሙት። ሰው ፎርም ምን ይሆናል ማለት ይህም በደንብ ተረዱት። መጀመሪያ the present perfect tense our friend has disappeared almost completed ነው። ጠፍቷል አይደለም? አልቋል ድርጊቱ። we have been looking for him still continuous ነው ምኑ መፈለጉ። so we have been looking ነው የምትሉት ማለት ነው። ing form ተጨምሮበታላችሁ። more you want to show the process. Still we are talking about something began sometime in the past and incomplete action. ያልተጨረሰ ነው እዚህ ጋር ስታወሩ ማለት ነው። or incomplete action. So this is ይህንን ዲፍረንስ ከያዛችሁ now the form he, she, it has then been looking አያችሁት? looked or reading ልትሉ ትችላለች። እዚህ ጋር አክሽን ቨርብ ጨምሩበት። ኦኬ don't worry, you can add the action verb here. She has been looking, she has been reading a book. They have been reading the book. Okay, have been and
has been ይሄ ነው ኮንቲኒየስ መሆኑን ለማሳየት ነው የምትፈልጉት ማለት ነው እዚህ ጋር ሶ ይሄንን ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ያለውን ሞር እናንተ ፕራክቲስ አድርጉት the present perfect tense how are the forms of the verbs different the present perfect tense verbs have appeared have come has fulfilled have protested have refused have left እነዚህ የመሳሰሉ are formed by having have verbs ምንድነው haveን በመጠቀም የሚመሰሩት ናቸው ሌላው ምንድነው ፎርማል ይሄ ሬጉላር ኤንድ ኢሬጉላር የምትሏቸው አሉ አይደል እነሱን መጠቀም ኢዲ ከሆነ ምንድነው ሬጉላር ነው ሌላ ፎርም የሚቀዱ ከሆነ ደግሞ ኢሬጉላር ናቸው ማለት ነው እሱ ለእናንተ ያን ያክል ከባድ አይደለም The teacher has given us a test on chapter 5 recently ምን ማለት ነው The teacher has given look give gave given look in your textbook textbookችሁ ላይ ያለው እንድታዩት ነው እዚህ ጋር እያሳዩ ያለው The teacher has given us a test on chapter 5 I have lived in Benishangul all my life now I want to show you something look if something is up to now including now ከሆነ የምንጠቀምባቸው ፎርማቶች አሉ in my life in my life in my whole life የመሳሰሉ ነገሮች ካሉ up to now ማለት ነው or up to now እስቲ ቀለል እናድርገው I have lived in Benishangul all my life Benishangul ህይወቴን በሙሉ የኖርኩት የት ነው Benishangul where are you now still you are living in Benishangul so still I am living in Benishangul this is the meaning of sentence okay so up to now you continue living there I have taken care of communicable disease I have taken care of communicable disease that means up to now you are in care of communicable disease ተጠንቅቄ ነው የምኖረው communicable disease up to now even complete አልሆነም አንዳንድ እንትኖች በራሳቸው ምንድነው ቅድምም ብያቸዋለሁ oh my god I have lost the key ካላችሁ ቁልፉ ምንድነው is completed አይደል is completed ሪዛልቱ ግን ኢፌክቱ ግን የቁልፉ መጥፋት ግን it affect your activity now አሁን ግን ስራችሁን አስተጓጉሎባችኋል አይደል ክላስ ልትገቡ ነው but the action is completed እዚህ ጋር ግን ተመልከቱት I have taken care of communicable disease or up to now you take care of communicable disease ሁልጊዜም ምንድነው ተጠነቀቃላችሁ ማለት ነው communicable diseases have killed many people in the world up to now የሚል ትርጉም ይኖራል so ዘላለም has finished his studies የኛው likely to completed ስለዚህ በዚህ ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር singular plural ቅድም የነገርኳችሁ ነው he she it the teacher has finished በፕሮናውን ተኩት teacher ነው አይደል he በሚል ተኩት ዘላለም she has finished he has finished ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ዘላለም ዲጋ በፕሮናውን plural communicable diseases have killed many people I have lived in Shashamene in Gaba ድሬዳዋ አለ እነዚህ የመሳሰሉትን በምን ልንጠቀም እንችላለን በፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው ፈርስት ፐርሰን የምንለው አይ ነው አይደለ ይህ ፎርማት ነው ቅድም የነገርኳችሁ ስለዚህ በዛ እየተካችሁ ፕራክቲስ ልታረጉ ትችላላችሁ ውድ ተማሪዎች ኔጋቲቭ ስለዚህ አሁን ግልጽ ነው present perfect tense conclude ስናረገው I'm not concluding the lesson but the first concept of present perfect tense it has two messages number 1
the action began sometime in the past ፓስት ላይ ሊጀመር ይችላል። up to now continue ሊያደርግ ይችላል ወይም ኮምፕሊት ሊሆን ይችላል። ኮምፕሊት ከሆነ ሪዛልቱ አፌክት ያደርጋል። ኮምፕሊት ካልሆነ ደግሞ ስቲል እያከናወነው ነው ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ሀሳብ ማውራት ስትፈልጉ you can use present perfect tense or present perfect tense. If you want to focus on more on the continuous or more on the process, you can use present perfect continuous tense. Has been doing or have been doing በመጠቀም ማለት ነው። now the teacher look negative ለማድረግ ምንድን ነው the teacher has not given negative the teacher subject እንደዚህ ብላችሁ መስራት ትችላለች። ግን ሞር እንደዚህ ፎርሙላ ማብዛት ብዙ ጥሩ አይደለም። it is language. so anyways then has and have, then not here, then viscery, okay, don't forget. So the teacher has not given or hasn't given. contractor ስታደርጉት ባጭር ስታደርጉት has not, hasn't ይሆናል። question ስታደርጉት ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? question form question he has done the homework ስለዚህ question form question ስታደርጉ this statement is statement ነው። እኛው statement ነው አይደል? እንደምታዩት this statement question ስታደርጉ ደግሞ ምን ይሆናል? bring the auxiliary first. auxiliary መጀመሪያ ማምጣት ትችላላችሁ። so has it's better to make another color for you. So has he done the homework? Done, okay? Have he done the homework? The homework negative ውሰዱ ደግሞ hasn't he, hasn't የኛውን አብራችሁ ኔጌቲቭ ጋር ነው የሚሄደው። ኦኬ ስለዚህ this is the question form. So when you make it question form, you can bring the auxiliary first, followed by the subject and the action verb. This is the question form. ሌሎቹን you can practice a lot. Now next regular እና irregular ብያቸዋለሁ ቅድም እዚህ ጋር you can practice please. Now look, I have lived in Bahir Dar since 1959. Now I want to tell you something about the examples. I have lived in Bahir Dar since 1959. What does it mean? What is the meaning of the sentence? Number one, still I am living there in Bahir Dar. So this is the meaning of the sentence. She had learned English for 6 years. Maybe up to now. It continues up to now. ለ6 ዓመት ቋንቋ እየተማረች ነው። So including the present time. The students have been in the club since they joined secondary school. Secondary school join ካረጉ ጀምሮ ምንድን ናቸው? ክለብ ውስጥ ናቸው። So still they are in the club. That is the meaning of sentence. Okay? Still ክለብ ውስጥ ናቸው ማለት ነው። Don't forget it. Look, unlike the above examples which indicate actions that were completed. ቅድም እንደነገርኩት አንዳንድ ድርጊቶች ምን ይሆናሉ? complete ይሆናሉ። This example shows that the action began in the past and continues until the present time. እዚህ ጋር የተገለጹት በሙሉ ምንድን ናቸው ማለት ነው? up to the present time continuous የሆኑ ናቸው ማለት ነው ተማሪዎች። Great job. Next, better to construct. Look, complete the following sentences changing the verbs in parentheses into present perfect tense. እንግዲህ present perfect tense ፎርም ማድረግ ነው። if the subject is singular has then VCD form the verb መጠቀም ነው ማለት ነው።
ኦኬ ይህንን በጣም ሲምፕል ነው። አንድ ላይ እንሰራለን። ለማንኛውም great job. This is the verb is given. The weather has been awful in the past few days. ይህን ከማየታችን በፊት ቢ የሚል ነው የተሰጠው አይደለ? so don't forget to have has and have. has and have እንጠቀማለን በመጀመሪያ the weather is singular አይደለ? it ነው የሚሆነው so you can use has. okay so has been ቢ ከሆነ ምንድነው ቢ ከሆነ ቢ ነው የምንለው ለፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ጊዜ ቢ it has different meaning. okay don't forget it. Second one, we dash wash the dishes. We dash wash the dishes. We have washed. አይደለም የሚሆነው we have washed the dishes. Number 3, dash your course started. So you can bring have or has at the beginning. First course it is singular አይደለ? singular ነው አይደለ? so ጥያቄ ስትሰሩ ምንድን ነው ያልኳችሁ? have and have at the beginning followed by the subject. So you can use have your course started. How do your course started? So has, then the subject you can. Number 4, shall we play tennis? We dash not play. So we haven't played since we were children. Number 5, የፎርም ክሬት እያደረጋችሁ ነው የምትሄዱት። ምሰሩትን ታውቁታላችሁ። ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ነው። ሰው ፎርሙን ብቻን በመጠቀም ቨርቦችን ማየት ነው። so question number 5, the airplane dashed land. The pilot is just getting out. The plane has landed. has ወይም have ነው it is singular አይደለም? number 6, prices dash go up. has gone up. prices sorry have ነው የሚሆነው እዚህኛው ጋር number 6 have. number 6 have ነው የሚሆነው prices ስለሚል ፕሉራል ስለሆነ have ነው የሚወስደው። so በዚህ መንገድ መጨረስ ትችላላችሁ። it's very simple. maybe number 12 ልጨርስላችሁ። it has not rained yet today. next the present perfect continuous tense. ቅድም ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒስ ቴንስ ምን ማለት እንደሆነ ነግራችኋለሁ። ሶ has been or have been ሆኖ አይንጂ ፎርም እንጠቀማለን ማለት ነው። the telephone has been ringing for a few minutes. it has been raining for a long time. the students have been reading books in the library. they have been working on the farm. So the present perfect continuous tense indicates process of something. unfinished ነው ያለቀ ድርጊት አይደለም። okay so next the positive, negative and question from the present perfect continuous tense are shown on the table below. present perfect tense negative and positive. So let me show you here. He subject then followed by here is you can say has not has or have ማለት ትችላላችሁ። ይሄኛው have then not then been then ing form. so she hasn't been reading. አያችሁት? she hasn't been reading ቅድም የነገርኳችሁ ነው። ቢን አለ then ሜን ቨርቡ አለ። ስለዚህ ከመጀመሪያው ኦግዚላሪ ቀጥሎ ነው የተቀየረ ነገር የለም። ከዛ ቀጥሎ ቢን ነው አይደል ያለው። so this is the present perfect continuous tense. You can make it either negative or positive in a simple way. negative or positive ልታረጉ ትችላላችሁ። now the main issue is the use of since and for. uses of uses of since and for
ፕሬዘንት ፐርፌክት ኦር ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒዩስ ቴንስ ላይ የዩዝ የሲንስ እና ፎር ጥቅማቸው ምንድን ነው? ሲንስ ኤንድ ፎር። ኦኬ ሲንስ ኢንዲኬትስ and for indicators I want to write something for you. We can make it like this. Great job. Starting point of time ነው የሚያሳየው ተማሪዎች። starting point of time ቀደም ምን ብያችኋለሁ? present perfect tense indicates something began sometime in the past. unknown past ነው። ፎር ሲንስ ከተጠቀምን ግን ይቻላል። ኦኬ ዊዝ ሲንስ ኦልሶ ዊዝ ኤግዛምፕል የኛው ደግሞ ፔሪድ ኦፍ ታይም ለምን ያክል ጊዜ እንደቆየ አንድ ነገር ለማሳየት እንጠቀምበታለን። ሎክ the example that restaurant has been open since this morning. when መቼ ነው? since this morning starting point of time ሬስቶራንቱ የተከፈተው ከመቼ ጀምሮ ነው? since this morning. when የሚለውን ይመልሳል። so start to indicate starting point of time you can use since. okay and next ፍቅርተ has lived here since 2012. ፍቅርተ መቼ ነው የጀመረችው? 2012. what does mean? still she is living there. ካፌውም this morning ነው የጀመረው። it continues serving up to now. don't forget the meaning. the telephone has been ringing for some time. ይሄኛው ደግሞ ለምን ያክል ጊዜ ለተወሰነ ጊዜ እየጠራ ነበር። ይሄኛው length of time ያሳያል። ለምን ያክል ጊዜ? length of time። ይሄኛው ደግሞ starting point of time. okay the restaurant has been open this I have lived in Bahir Dar since 2000 ካላችሁ አንድ ሰው since 2000 I have been in Bahir Dar or Jimma since 2000 ካላችሁ ከመቼ ነው የጀመረው ማለት ነው? 2000. that is starting point of time. I have lived Jimma for 10 years ካላችሁ ለምን ያክል ጊዜ ነው የኖረው? 10 years. still he is living there ማለት ነው ትርጉሙ ግን this is how to use for and since. now next you're gonna complete the paragraph with the words and parentheses. You're the present perfect or present perfect continuous tense or progressive. We can say progressive. well then and not where necessary. ይሄኛው እንግዲህ የተሰጠ ኤግዛምፕል ነው። you may complete it. አንድ ላይ እንሰራዋለን። የተወሰነውን ተማሪዎች ፕራክቲስ እንድታደርጉ ያክል የተወሰነውን አብረን እንስራ። are you with me? great job. the first question here both Alamu and Selenat plan a daily menu, it says. so both Alamu and Selenat have planned have planned. so you can answer like this: have planned. This is the right answer. and number 2, Alamu dash completed complete ነው የሚለው Alamu you can fix it. no subject here. subject የለውም complete ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር okay dash completed complete. this is a given word. so complete the online food science course yet. yet is negative. yes yet negative ነው so በኔጌቲቭ ነው የምትጠቀሙት። so Alamu hasn't completed ነው የሚሆነው because it's negative. አንዳንድ ጥያቄዎችን ሲሰሩ ያው ቤዚክ ሩሎች ይኖራሉ እነሱን ማወቅ ስላለባችሁ። the next one is question number 3. The professor is letting him make up the final exam next week. He dash already. He has already taken. He has already. ይህንን በደንብ already በሌላ ጊዜ ምናይ ይሆናል ማለት ነው። he has already
ቢፎር ኤክስፔክትድ ማለት ነው። ሰምቲንግ ሃፕን ሱነር ዛን ኤክስፔክቴሽን አንድ ነገር ከምንጠብቀው በፊት ሲከናወን I have already eaten, I have already done something ካላችሁ ቀድሜ ጨርሻለሁ እንደማለት አይነት ነገር ነው። ኦልሬዲ ካል so has already has and already then v3 የት እንደሚገባ እያስተዋላችሁ so has already taken the course so he dash subject እዚህ ጋር ያለውም እየሞላችሁት ፕሊዝ so he dash helped text study for the exam okay ምንድነው የሚሆነው has been helping ነው የሚሆነው ፕሮሰስ ስለሆነ አፕላይ ለማድረግ እዚህ ጋር the exam the next question it is almost the same has already ነው የሚሆነው በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። ምናልባት question number 7 አሁንም ተመሳሳይ ነው yet so hasn't finished ነው የሚሆነው hasn't finished yet when there is a negative you can use have and not or have and not okay don't forget this is all about the question students ሌላውን ጥያቄ እንመለከታለን ማለት ነው a lifelong adventure ይህንን ደግሞ እናንተ ሞክሩት next one speaking skill እናያለን ማለት ነው ተማሪዎች discussion all health issues there's a dialogue here but the dialogue is discuss the following question it's all about ቅድምን ብለናል conditional sentence type 3 ብለናል when there is a conditional sentence type 3 you know the form conditional sentence type 3 ሲሆን there is if clause and main clause if clause እና main clause ብለናል conditional sentence ላይ the if clause and main clause ይሄንን አይተናል ቅድም sorry ባለፈው ዩኒታችን words change here if clause had done እኛው ደግሞ would have done የሚል ነገር አይተናል so what is the use of conditional sentence type 3 conditional sentence type 3 ምንድን ነው ጥቅሙ for example if I had invited him would have gotten a wonderful time together ብትሉ ምንድን ነው or if I had studied well I would have got a better result ካላችሁ ምንድን ነው ሪግሬት ነው ባጥንቼ በነበር አልፈ ነበር እንደ አይነት ነገር ነው so what is the meaning I didn't study so I didn't get better result ማለት ነው ባለፈ ነገር so in communication እንዴት አድርገን እንጠቀመው now how to use this points in speaking doctor and how do you feel in your stomach እንዴት ነህ patient my stomach is cramping and I'm very nervous I vomit when I eat or drink anything በጣም እንደሚያመው እንደሚያስታውከው ነው የሚናገረው አይደለ so doctor okay I'm going to check your temperature and your pulse you may need antibiotic if you have an infection ካለበት antibiotic ትወስዳለህ communication ነው ይሄ በደንብ እንድታዩት ነው patient would you please give me something for the pain my whole body is sore and my head is aching too ሰውነቴን ያመመኝ ነው ያቃጠለኝ ነው ራስ ምታት እያለው ነው doctor yes I prescribe something for the pain now thank you ይሄኛው እንግዲህ ዳያሎግ ነው ፕራክቲስ ታደርጉታላችሁ እዚህ ጋር
ኢልነስ ኤክስፕሬሽን ከህመም ጋር የተገናኙ እናንተ ሐኪም ቤት ለምሳሌ ነን ሜሪክ ኦር ነን ሎካል ላንጉጅ የሆኑ ቦታዎች ብትሄዱ እንዴት አድርጋችሁ ራሳችሁን ትገልጻላችሁ? how do you express yourself? Feel ill, sick, have temperature, have pain in your back, chest, waist, shoulder, የደረት የጀርባ ህመም አለብኝ እንዲህ የሚሉትን ፊል ዲዚ በጣም ድብርት ይሰማኛል፣ ፊል ዌክ ድካም ስሜት፣ ሰፈር ፍሮም ስቶማክ እዚህ የመሳሰሉትን እስኪ ያጥናቸው። what the matter where the pain have you taken your temperature ሙቀታችሁን ተለክታችኋል? እንደ የመሳሰሉትን you can practice okay daily tips ናቸው እነዚህ። so speaking in conditional sentence type 3 ወደዛ እንመጣለን። ከዛ ከቅድሙ እየተወሰደ ነው። why didn't you return my call last night? I would have returned your call last night if I hadn't been asleep. What does it mean? What's the meaning right now? I would have been returned your call last night. Would have if I hadn't been asleep means I slept. ባልተኛ ኑሮ መልስ ነበር። I didn't return your call. I didn't return your call because I slept. That is the meaning. Don't forget meaning. Why did you go to bed so early? ለምንድን ነው early የተኛኸው? I wouldn't have gone to bed so early if I hadn't been tired. I wouldn't have gone to bed so early if I hadn't been tired. What does it mean? በነገራችን ላይ ኮንዲሽናል ሰንተንስ ታይፕ 3 ኔጌቲቭ ከሆነ እንትኑ ሪዛልቱ ኔጌቲቭ ከሆነ እንትኑ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። I wouldn't have gone to bed so early means I got early ማለት ነው። So I went to bed early ማለት ነው because I was tired ማለት ነው። ኦኬ ይህን ትርጉሜ why did you to be tired? Why did you do what did you do to be tired? የሚያደክማችሁ ነገር ምን ሰራችሁ? What did you do to be tired? I wouldn't have been tired if I hadn't been studying so much. ረጅም ጊዜ ባላጠና አይደክመኝም ነበር። So he did study for a long time and he became tired. That is the meaning. So ይሄንን ልጨርሱ ትችላላችሁ። Another one is write a short essay. One of the communicable digits in your surroundings include the following points in your essay ነው የሚለው በኤሴያችሁ ውስጥ እንድታካቷቸው። communicable diseases in your surrounding, the area, who are affected by more the disease, ማን ነው በበሽታው የሚጠቃው? እንዲህ የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ልሰሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። well students, expository and descriptive essay. Expository essay indicates it's kind of so far I told you about 4 kind of essay, that is expository essay and narrative essay. Expository, descriptive አራት አይነት ነግራችኋለሁ ባለፈ። argumentative, narrative, descriptive and expository. descriptive ማለት ምንድነው? ገላጭ ናቸው። so for example what diarrhea ምን አይነት በሽታ ነው? የተለያዩ ቃላቶችን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቅድም እንዲህ ይሰማኛል፣ እንደዚህ ይሰማኛል እያለ ራሳችንን እንገልጻለን። describe oneself ቅድም እነዚህ ወርዶችን በዚህ to explain yourself እነዚህ ለምሳሌ descriptive ናቸው። specifically it describes what kind of disease you have. describe what is the matter, where the pain on this the ቦታ ላይ ነው። I have pain in your back and chest. I have headache. Have a black eye. I have swollen, sprained. ትንሽ ወለምታ ይሰማኛል። You describe the kind of disease you have. You see, descriptive ነው በነገራችሁ ላይ descriptive ነው። ባለፈ ደግሞ ታስታውሱ ከሆነ አንድን ሰው ፊዚካል አፒራንስ ምን እንደሚመስል ለምሳሌ እናንተ እስኪ ባካውትን አስተባባሪ ወይም በአካባቢያችሁ ያለ ሰው ወይም የሚያስተምራችሁ በቀጥታ የሚረዳችሁ ሰው እስኪ የክላሳችሁን አቀማመጥ ከለሩን ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እስኪ
አድጀክቲቮቹን ወይም ዲስክሪፕቲቭ በመጠቀም እስኪ ፓራግራፍ ጻፉ። you can make 5 sentences then combine the paragraph። ሌላው ኤክስፖዚተሪ ነው። ኤክስፖዚተሪ ቴል አስ a process for example ኤክስፖዚተሪ ልንገራችሁ። ዲጋ ያለው መጠቀም ትችላላችሁ። look this point is symptoms of the disease for example ቅድም ነገር HIV ኤድስ ሊሆን ይችላል or headache ሊሆን ይችላል። ሰው ይሄ ብላችሁ ስትገልጹት ወይም ፕሮሰሱን ስትገልጹት ምንድን ነው ኤክስፖዚተሪ ኢሴይ ነው ማለት ነው። ፕሪቨንሽን ሜካኒዝምስ ኤክስፒሪየንስድ ለምሳሌ የአንድን በሽታ ካውዝስ ወይም ፕሪቨንሽን ምክንያቶቹንና መከላከያ መንገዶችን ስትዘረዝሩ ምንድን ነው that is expository essay። another example if you tell us about how to make coffee ለምሳሌ how to make coffee ቡና እንዴት ይፈላል it's expository essay። first we buy the coffee beans አይደል? we buy the coffee beans then we wash it then we roast then a pound with mortar እንወቅጠዋለን ወይም ክራሽ እናደርገው እንችላለን። ሌላ ደግሞ መፍጫ ሊኖር ይችላል whatever so እንዲህ እያልን ሰርቭ እናደርገዋለን። ስቲር ያደርጋል ከዛ ሰርቭ እናደርጋለን ስንል ምንድን ነው it's a process this is expository essay። የአንድ ነገር ፕሮሰስ ወይም መረጃ የሚሰጠን ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ባጭሩ መረጃ የሚሰጠን የኢሴይ አይነት ወይም የጽሁፍ አይነት ኤክስፖዚተሪ ኢሴይ ይባላል። ስለዚህ ቅድም የሰጠሁትን አክቲቪቲ እንደምትሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ። so this is all about today's lesson. Today we have discussed እስካሁኑ ሰዓት ድረስ ነው አይደለ? ስለዚህ we have discussed present perfect tense ነው አሁንም የነገርኳችሁ። present perfect tense እንደተማር ለመናገር በpresent perfect tense ነው የነገርኳችሁ ያለሁት። so we have discussed about present perfect and present perfect continuous tense, and we have also seen use of since and for. Since indicates starting point of time and for indicates length of time or period of time. And have told about expository and narrative descriptive essay. ስለ ኤክስፖዚተሪ እና ዲስክሪፕቲቭ ኢሴይ ነግራችኋለሁኝ። students, this is all what we have for today. Bye bye until next time.